Bon, salut tout le monde, j'espère que tout bien. جنب partie les lysosomes et les endosomes. D'abord, les lysosomes, نعطوا une définition. Les lysosomes sont des organites intracytoplasmiques suivant des vésicules sphériques ou ovalaires. جايين هاك ولا هاك. Continue تاعها limité par un membrane très lamellaire. Continue تاعها pH acide, avec continu, la pH acide. Donc, je fais des molécules H plus طالع. هذول les molécules H plus طالع يعاون des enzymes اللي في الداخل. هذول les enzymes يسموهم l'hydrolase. هاو كاتبينها. Elle est présente dans toutes les cellules eucaryotes sauf les enzymatiques. Globules rouges. Globules rouges. Avec globules rouges. Abondant dans les cellules à activité phagocytaire, qui mènent les macrophages ou glandulaires, qui mènent les cellules hépatiques et les thyroïdiennes. Elle est considérée comme le principal système de digestion intracellulaire. Elle participe activement à la défense de l'organisme. هذا قلنا باللي راهو داخل نلقاوه دائما في l'activité phagocytaire. Donc نلقاو بلي لازم يدخل في la défense de l'organisme. نمحو les pages, les dessins. ونروحو la deuxième page. هذه page ليزوزوم schéma. نشوفو فيه نشوفو بلي راهي une vésicule sphérique داخلو un continu فيه des enzymes. هادو les enzymes اللي هم actifs un pH acide نعطوه 5. هادو les enzymes مادام البي لازم باش يبقى acide لازم له دي بومب H+. بومب H+ دخلو les H+ من برا داخل l'intérieur de l'lysosome. Les types de lysosomes. On a les autolysosomes, on a les hétérolysosomes. Les autolysosomes, matériel à dégrader et d'origine intracellulaire. Je on a un matériel dégradé lysosome, j'ai une cellule. Je me barre. La vacule autophagique est formée par la fusion d'un autophagosome avec des lysosomes. Ok. Les hétérolysosomes, le matériel à dégrader est d'origine extracellulaire, ayant pénétré dans les cellules, suivant des vésicules d'endocytose ou pénocytose. Je قال لك هذا l'origine تاعو intracellulaire, هذا l'origine تاعو extracellulaire. يدخل la cellule sous forme d'un vésicule ولا pénocytose. Un hétérolysosome fusionne avec un lysosome pour former une vacule hétérophagique. Ça. Un schéma l'autophagie ou le phagocytose. L'autophagie تجي من dégradé molécule جاية من داخل la cellule. هنا عطينا exemple الميتوكوندري. هذه une autophagosome fusionné avec un lysosome تصل لها dégradation. هنا في الفاغوسيتوز ايش يصرى؟ هاي البكتيريا جاي من برا تدخل الفاغوزوم مع الليزوزوم يشكل ديرنا فيزيكول. هذيك الفيزيكول ديغرادي البكتيريا ديك. Bon, les fonctions. Les fonctions, fonction, c'est les hommes et donc la nutrition cellulaire, la homéostasie cellulaire, l'équilibre de la cellule, la destruction des organismes sénescents, les organismes اللي ياسر في l'organisme. Par exemple, لازم يكون un certain nombre l'organite il dépasse ذاك النومبر تصرى الزيادة ذيك تصرى لها dégradation, la destruction.
قلنا هو principal c'est le système principal de digestion. La défense de l'organisme et de la cellule. يتغني la fécondation chez l'homme. Fécondation في الموديل de l'embryologie. L'endosome. L'endosome, c'est une petite structure sphérique. Une vésicule délimitée par une membrane lipidique située dans le cytoplasme des cellules eucaryotes proches de la membrane plasmique cellulaire. C'est une petite structure sphérique constituée par quoi? Une membrane lipidique. membrane تاعها lipide. هذا l'endosome il est près de membrane plasmique de la cellule. Le rôle de l'endosome est fusionné avec des vésicules d'endocytose en provenance de l'espace extracellulaire et de véhiculer leur continu vers les lysosomes. واش معناها؟ أنا نشوف هذا اللي جايين من endocytose vésicule تاع endocytose. هذا l'endosome شو نقولوا فيزيوني معاه يدخل داير كيما هذا l'endosome وهذه الفيزيكول تاع l'endocytose كي فيزيوني معها كونتيني اللي كان في الفيزيكول تاع l'endocytose يروح للندوزوم. بعدها هذا اللندوزوم يديه للليزوزوم. اوكي هذا هناك. L'endosome عنده deux types. Un endosome précoce ou un endosome tardif. L'endosome précoce, c'est le premier voie endosomal, écrit suite de l'endocytose, des vésicules nues découlant des puits recouverts pH 7,4. هذا الاندوزوم هو اللي يجي الطول هو اللي يجي الاول وراه الفيزيكول تاع تاديف. هذا اندوزوم بريكوس. الاندوزوم تاديف قالك عنده دوزيام فوا عنده deux destinées. Soit il fusionne avec des vésicules hydrolase, se trouve être à nouveau des vésicules de transport en provenance de l'appareil de Golgi forme un lysosome, soit il fusionne avec un lysosome préexistant. L'endosome tardif, نعطي une photo بالك راكم تفهموها أكثر. شوف هذا l'endosome précoce يختصرها l'endocytose. بعد تجي فيزيكول تاع l'endocytose. فيزيكول تاع l'endocytose تعطيها l'endosome précoce. بعد l'endosome précoce تعطيها l'endosome tardif. L'endosome tardif عنده deux destinations. إما يروح ليزوزوم إما fusionner avec les vésicules فيهم l'hydrolase ويكونوا un lysosome. كيفاش نعطيها اكزامبل؟ باغ اكزامبل حنا برومو هاك ما جبناش بلا دو طون تاعنا قلنا بلي ما قريناش عطاونا لي حنحكوا لي زيكزامبل بلا ما نقري حاجه عندنا دي بروبليم. دونك واش درنا دوموند سنينا فيه. درك هذه الدوموند اللي حيديه واش حيديها اي تيدي راح يديها ديريك. كي يديها ديريك اللي من راح يديها شاف ديبارتمون délégué ou l'endosome précoce. هو البروميير chef département هو l'endosome tardif. l'endosome chef département دركا واش حيدير؟ دوموند حندورو نوصلوه للدواين. chef département واش حيدير؟
عنده دو بوسيبيليتي، ما يروحش الدوايان، ما يروحش فيس دوايان اذا ما لقاش دوايان. باغ اكزومبل دوني راح الدوايا وما لقاهش، يروح فيس دوايان ويتناقش معاه، من اذا لقاه راح يحط له الدوموند ويقول له. باغ اكزومبل احنا اكزي جينا في الدوموند تاعنا وطلبنا جو سي با واش طلبنا وما يقدروش يوفروا لنا باش نقولوا ما يقدروش يوفروا لنا الدوموند تاعنا، يقولنا امبوسيبل نقدروا نديروها لكم، دونك لي دو راح يرفضوه. هذه هي ديغراداونا الدوموند تاعهم سيتو. هذا مك، هذه هي لوندوزون وليزاسون. هذه الدوزيام فوا. هذه هي. Merci pour votre attention. On va voir dans des autres vidéos.